Dok se globalna šahovska tabla trese pod pritiskom novih kriza, a diplomatski kanali pucaju pod teretom nerealnih ambicija i pogrešnih procena, iz senke Kaspijskog mora izranja priča koja prijeti da preraste u geopolitički triler godine, otkrivajući do sada neviđene slojeve tajnih igara, propalih pogodaka i opasnih provokacija. I tu dolazimo do ključne stvari koja mijenja apsolutno sve. Kako tvrde pojedini izvori, nedavni napad na iranski brod u Kaspijskom moru nije bio nikakav nesrećan slučaj, već proračunati hladnokrvan pokušaj Kijeva da trguje za raketne sisteme i zapadnu političku naklonost. Ali slušajte ovo, taj takozvani Luka plan, osmišljen uoči sudbonosni susret u Washingtonu, razbio se o zid hladne realnosti, ostavljajući njegove kreatore sa otvorenim frontom protiv sile koja ne prašta i sa praznim šakama pred vratima Bele kuće. Zato je važno razumjeti sljedeće. Prema informacijama koje se pominju u izveštajima medija poput Press TV-a i agencije Fars, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezai javno je razotkrio pozadinu incidenta kada je oštećen iranski brod, pri čemu je život izgubio jedan član posade. Teheran je bio spreman da lansira razorne udare odmazde i pogodi 3 strateška cilja na ukrajinskoj teritoriji. Ipak, udar je u posljednjem trenutku otkazan, i to iz jednog jedinog razloga. Zvanični Kijev je uputio zvanično izvinjenje. Kako je na društvenoj mreži X naveo ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha, Ukrajina navodno nikada nije nameravala da napada civilne brodove, preklinjući iransku stranu da se uzdrži od eskalacije. Međutim, zvanično to još uvijek nije završeno stavljanjem tačke na papir. Prema navodima iranskih medija, Teheran je jasno stavio do znanja da puko izvinjenje i priznanje krivice ne mogu pokriti materijalnu i ljudsku štetu. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei, pozivajući se na agenciju ILNA, naglasio je da iranske vlasti posjeduju čvrste dokaze i neoborive činjenice da je napad bio potpuno predumišljan. Ako Kijev hitno ne isplati odštetu, Iran zadržava puno pravo da preduzme sve neophodne mere kako bi kaznio odgovorne i spriječio slične incidente u budućnosti. Naravno, ovdje valja imati u vidu realnost. Prema procenama međunarodnih analitičara, natjerati režim u Kijevu, navikao da sve dobija besplatno ili na kredit koji nikada ne vraća, da dobrovoljno plati više milijunsku štetu ravno je nemogućoj misiji. Pa ipak, sama činjenica da je Kijev bio prinuđen da se savije i spusti gard pokazuje koliko je situacija postala opasna. Ali zašto se sve ovo uopšte desilo? Kako se navodi u analizama poznatog novinara Sergeja Latiševa, pozadinu ove opasne avanture treba tražiti u očajničkoj želji Volodimira Zelenskog da obezbedi američke PVO sisteme Patriot i rakete presretače. Dalje, kako navodi novinar, otvaranje takozvanog drugog fronta protiv Irana u zamjenu za oružje. Računica je bila jednostavna. Preko Kaspijskog mora odvija se više od 30% ukupne iranske spoljne trgovine, što predstavlja ključnu žilu kucavicu kojom Teheran zaobilazi zapadne sankcije i pomorske blokade u moru. U Kijevu su smatrali da je Iran suviše zauzet egzistencijalnom borbom sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim bliskoistočnim saveznicima na Bliskom istoku, te da neće imati kapaciteta da uzvrati udarac punom snagom. Nije isključeno ni da je ova ideja skuvana u kuhinji britanskih obavještajnih struktura s obzirom na to da je Zelenski prije Washingtona obavio tajanstvenu posjetu Londonu, nakon čega je u intervju za Sky News otvoreno pozvao na pripremu novog fronta protiv Irana, optužujući ga da zajedno sa Severnom Korejom već direktno deluje u ratu. I baš tu nastaje problem za ukrajinski režim. Plan se srušio kao kula od karata. Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu, odbio je čak i da se sastane sa ukrajinskim liderom. Prema dostupnim informacijama, Izrael nema namjeru da slabi sopstveni i onako preopterećeni
gvozdenu kupolu i da deli pretežne resurse sa režimom čiji pojedini elementi vuku mračne istorijske repove iz perioda Drugog svjetskog rata, niti želi da rizikuje curenje osjetljivih vojnih tehnologija terorističkim grupama koje se snabdevaju sa crnog tržišta istočne Europe, tvrdi. Sa druge strane, ni kod Donalda Trumpa stvar nije prošla bolje. Transatlantski i globalistički mediji možda su pokušali da predstave Trumpa kao lidera koji bezrezervno veruje u ukrajinske pobjede, ali surova statistika Pentagona govorila je sasvim drugačije. Prema izveštajima uglednog magazina Atlantic, predsjednik SAD-a odbio je zahtjev da Ukrajini isporuči 300 projektila za sisteme Patriot, a kasni intervju za Financial Times potvrdili su da nikakve licence za proizvodnju ovih sistema neće biti izdate Kijevu, jer niko u Washingtonu ne želi da američke vojne tajne procure u pogrešne ruke. Poznati američki analitičar Malek Dudakov u svojim izveštajima otvoreno ukazuje na dramatično iscrpljivanje američkih vojnih arsenala. Kaže, zalihe naprednih projektila PAK-3 opasno se tope, a zatraženi vojni paket vredan 88 milijardi dolara koji je Trump planirao za nastavak sukoba i potpunu popunu sopstvenih rezervi ostao je blokiran u Senatu do decembra, s obzirom na to da proizvodni kapaciteti SAD-a za ove rakete traju godinama, Washington nema višak koji bi mogao da pokloni drugima. Kao rezultat toga, Zelenski se našao u potpunom ćorsokaku. Pokušao je da glumi regionalnog igrača, izazvao je bes moćne države, podmetnuo leđa za tuđe interese, a na kraju nije dobio apsolutno ništa osim statusa neprijatelja kod nacije koja ima kapacitet da uzvrati udarac. Ipak, analitičari naglašavaju da Iran u ovom trenutku nema nikakav strateški interes da širi sukob i otvara Kaspijski front, jer bi mu to samo rasulo i onako napregnute snage u ratu protiv Amerike i Izraela. Kaspijska žila kucavica suviše je važna za opstanak iranske privrede da bi se ugrožavala zarad kažnjavanja propalih političkih avanturista u istočnoj Europi, mada upozorenja Teherana ostaju zapisana u kamenu. Dragi gledaoci, ova kriza u Kaspijskom moru direktno se nadovezuje na širu stratešku sliku na istoku Europe, gdje se prema rečima sociologa i futurologa Sergeja Pereslegina na terenu odvijaju tektonske promjene. Nada Kremlja u postizanju brzog dogovora sa Zapadom odavno je ustupila mjesto novoj realnosti. Ruski generalštab je prema ocjenama stručnjaka u potpunosti prigrilio strategiju totalnog pritiska u vazduhu posjećajući na klasičnu Dueovu doktrinu ratovanja. To u praksi znači neprekidne, višeslojne udare u režimu bez predaha, od razorne balistike, dronova i krstarećih projektila do teških aviobombi opremljenih univerzalnim modulima za planiranje i korekciju. Dakle, dragi gledaoci, sve ove kockice sklapaju se u jedinstven mozaik u kojem je postalo jasno da 60-dnevni i 40-dnevni ultimatumi Kijeva o brzoj vojnoj pobjedi i slamanju protivnika pripadaju domenu političke mitomanije. Pokušaj da se unutrašnjim sabotažama i udarcima na pozadinu izazove panika i socijalna pobuna u ruskom društvu dali su potpuno suprotan efekat umjesto straha. Kod običnih ljudi probudila se rešenost da se ova prijetnja trajno ukloni. I dok jesen kuca na vrata, dok se sve strane pripremaju za odlučujuću fazu sukoba, pred nama ostaje otvoreno pitanje da li će zapadni pokrovitelj imati snage da priteknu u pomoć posrnulom režimu koji je zagrizao više nego što može da proguta, ili će se kula od laži srušiti pod teretom sopstvenih grešaka. Međutim, dok se diplomatski hodnici i svetske berze još uvijek tresu od posljedica propalih tajnih igara na Kaspijskom moru i totalnog vazdušnog pritiska koji lomi ukrajinsku infrastrukturu, sa severa stiže vest koja u kijevskim krugovima izaziva otvorenu paniku i nervozni stepen pripravnosti. I tu dolazimo do ključne stvari koja menja apsolutno sve. Prema navodima vojnih posmatrača i obaveštajnim izveštajima koje prenosi mediji poput Carigrada,
mogućnost još jednog ruskog prodora direktno prema prestonici Ukrajine više nije nikakva naučna fantastika, već realna strateška prijetnja koja se pomalja na horizontu. Dakle, zato je važno razumjeti sljedeće. 5 godina nakon početka velikih sukoba i prvi put od proljeća 2022. godine, kada su se ruske snage povukle iz kijevske regije uslijed propalih istanbulskih pregovora, stvoreni su uslovi za otvaranje novog, zastrašujućeg pravca napada. Kako se navodi u Kijevu, odavno nema iluzija da Moskva više polaže ikakvu veru u zapadne garancije ili mirovne varke, a najnovije izjave Andrija Devenčeka, sekretara Ukrajinske granične službe, potvrđuju da vlasti u prestonici otvoreno strahuju od neizbježne ruske ofanzive sa severa, tačno preko Černihiva. Ali slušajte ovo, panika u Kijevu dobija potpuno nove razmere kada se u ukrajinskim analitičkim krugovima poput onih koje zastupa analitičar Ruslan Bortnik pojave procene da bi Moskva eventualno mogla da angažuje desetine hiljada boraca iz Severne Koreje za udare na Sumi, Harkiv i Černihiv. Čak i ako se ne ide odmah na konačno zauzimanje samog grada Černihiva, sama prijetnja na tom pravcu primorava ukrajinsku komandu da širi liniju fronta i troši i onako iscrpljene rezerve ljudstva koje vojstvo oružanih snaga Ukrajine pod komandom Drapataja jednostavno nema odakle da popuni. U tom kontekstu, vojni posmatrač Vlad Šlepčenko otvoreno ukazuje na golu geografsku realnost sa karte. Najkraći put do Kijeva vodi upravo preko Černihivske oblasti, koja je do sada predstavljala posljednji mirni, hladni sektor na gigantskoj liniji fronta. Ideja o prodoru na sever razmatrala se još od prošle godine, ali je tada primat dat razbijanju ukrajinske odbrane u Donbasu i oslobođenju aglomeracije Pokrovsk, Mirnograd. Sada, međutim, svi strateški argumenti govore u prilog otvaranju severnog pritiska, jer bi udar na tom sektoru primorao Kijev da pretiče trupe i gasi požare na mestu gdje je odbrana najtanja. Da kažemo, ova paranoja u vrhu režima u Kijevu savršeno se vidi kroz histerične istupe Volodimira Zelenskog. Suočen sa neizbježnim, lider kijevskog režima je nedavno javno optužio Minsk i beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, istovremeno šireći tvrdnje o navodnim vojnim poligonima u Voronješkoj oblasti, gdje se prema njegovim rečima obučavaju desetine hiljada stranih dobrovoljaca za predstojeći udar. Te izjave, koje graniče sa političkim ludilom, samo pokazuju duboki strah da će se severna vrata uskoro ponovo otvoriti. Ova severna prijetnja savršeno se uklapa u širu stratešku sliku opšteg sloma ukrajinskih kapaciteta, koja je započeta još dramatičnim dešavanjima na Kaspijskom moru. I dok se ratna magla nad velikom ukrajinskom šahovskom tablom sve više zgusnjava, a iluzije o brzim pobjedama i tajnim kaspijskim pogodbama tope pod naletom surove realnosti, pred nama se otvara završno poglavlje ove velike istorijske drame. Vidjeli smo kako je propao očajnički pokušaj Kijeva da trgovinom na Kaspijskom moru izmami zapadne PVO sisteme, suočivši se sa beskompromisnim stavom Teherana i hladnim odbijanjem u Vašingtonu i Tel Avivu. Vidjeli smo kako se Dueova doktrina totalnog vazdušnog pritiska nemilosrdno obrušava na preostalu ukrajinsku infrastrukturu, gaseći rafinerije, energetske čvorove i linije snabdevanja, dok se na severu tačno preko Černihiva iscrtava najkraći i najopasniji put koji u redovima kijevskog režima izaziva otvorenu paniku. Dragi gledalci, sve ove niti od diplomatskih ćorsokaka i sloma vojne logistike do prijetnji novim severnim udarima i iscrpljivanjima posljednjih rezervi na frontu govore same za sebe. Iluzije o slamanju Rusije odavno su pale u vodu, a predstojeća jesen i zima doneće odgovore na pitanja koja se više ne mogu odlagati. Kakav je vaš stav o svem ovome? Šta mislite? Kako će Iran konkretno odgovoriti na dugoročne poteze Kijeva i da li su najave o novom maršu i prodoru prema Kijevu preko Černihiva realna vojna strategija ili samo očajnički psihološki pritisak? Napišite svoje mišljenje
procjene i stavovi u komentarima ispod, jer svaka vaša riječ je važna za razumevanje vremena u kome živimo.